Tapos tuloy na tayo sa pagmamine. Okay. Let's go mining. Oh. Okay. Oh. Okay. Okay. Yun. Tapos. Mamaya, pagkatapos yan, pag may nakita na tayong bedrock, diretso-diretso na tayo kasi limitado na dun yung mga diamonds o mine shafts. I think. Okay. Alrighty. Punk. Right. Baba. Mars Mirage. Alright. Lalim na natin, napunta natin.